senang berjumpa dengan semua mahasiswa dan juga dosen yang ada di STAK RRI. 우리 신학기 이미 시작됐죠. Now the new semester started. Sekarang semester baru sudah dimulai. 자, 이번 학기도 우리 집중훈련 오늘, 내일, 모레 3일 동안 하게 됐습니다. We will have intensive training in this semester for 3 days from today to Wednesday. Dan mengawali perkuliahan di semester ini kita akan ada dalam pelatihan intensif selama 3 hari ke depan. 이번에 우리 신입생 몇 명이에요? Okay. In this semester, how many new students? Pendeta mau tanya di semester baru ini ada berapa mahasiswa baru? Ada dua yang masuk, yang tiba di kampus. There are just 2 new students who arrive in the campus. 지금 학교에 도착한 학생은 2명이랍니다. 지금 새로 학교에 도착한 학생은 2명. 2명이에요. 예. 이미 여러 번 훈련받은 우리 학생도 있고 또 오늘 신입생들 아마 처음 훈련받겠네요. Some students already received this training of several times, but in the case of new students, it is for them the first time. Kalau begitu mungkin untuk sebagian besar mahasiswa pelatihan seperti ini sudah diikuti beberapa kali, tapi untuk mahasiswa yang baru datang ini adalah pelatihan pertama. 자, 우리 아라라 신학교는 인도네시아에 있는 유일한 신학교입니다. Okay, STAK RRI is the unique seminary school in Indonesia. Tapi di sini pendeta mau katakan satu kali lagi bahwa STAK RRI adalah sekolah yang unik yang ada di Indonesia. 인도네시아 신학교가 제가 뭐 많다는 얘기도 300개 넘다 이렇게 해서. I heard that there are over 300 seminary school in Indonesia. Yang pendeta dengar sendiri bahwa di Indonesia ada sekitar lebih dari 300 sekolah STT. 제가 모든 신학교 가보지는 않았지만 제가 여러 신학교 가봤어요. I didn't go every seminary school, but I visited many seminary schools. Memang pendeta belum datang ke semua sekolah STT yang ada di Indonesia, tapi pendeta sudah datang ke banyak sekali sekolah STT yang ada di Indonesia. 제가 또 많은 목사님들 만나봤어요. And also I have met many the lecturers and pastors. Dan juga pendeta di Indonesia sudah bertemu dengan banyak sekali dosen, termasuk juga banyak sekali pendeta. 제가 가서 이 강의도 하는데 제가 하는 강의는 뭐 복음을 이렇게 설명하는 건데 뭐 다 가보면 처음에 오면 전부 다 이런 강의 처음 들어봤다 이런 대답 얘기해요. I went there and delivered the lecture. My lecture is the gospel. But after delivering this gospel message, what they said is, we heard this gospel for the first time. Jadi pendeta sing datang ke sekolah-sekolah STT yang ada lalu memberikan pengajaran materi tentang Injil. Tetapi anehnya para dosen maupun pendeta yang ada katakan bahwa setelah mendengar penjelasan dari pendeta sini mereka baru pernah mendengar apa itu Injil. 제가 신학교 학장님들 모아놓고 내가 따로 훈련도 한번 시켜봤어요. And I had a training gathering the seminary school president. Bahkan pendeta juga pernah mengadakan pelatihan mengumpulkan ketua-ketua STT yang ada. 그분들도 하는 말이 우리 인도네시아에는 복음이 없다. They also said, here in Indonesia we don't have the gospel. Dan pada akhirnya ketua-ketua STT itu mereka mengatakan bahwa di sini di Indonesia tidak ada Injil. 그래서 제가 결론이 뭐냐면 인도네시아는 복음이 없구나 이렇게 달았어요. So my conclusion is that I realized there is no gospel in Indonesia. Oleh sebab itu pada akhirnya yang menjadi kesimpulan bagi pendeta adalah bahwa di Indonesia tidak ada Injil.
그래서 우리가 복음만 가르치고 정말로 성경 전도 가르치는 신학교 만들어야 되겠다. So I decided, we really need to establish the seminary school which delivers the gospel only and also the biblical evangelism only. Oleh sebab itu pendeta berketetapan dalam hati bahwa kita benar-benar harus mendirikan sekolah STT yang hanya mengajarkan tentang Injil saja dan hanya mengajarkan penginjilan yang Alkitabiah saja. 그래서 우리 스테프리 우리 또 이 박사님과 제가 같이 뜻을 합쳐서 여러분 신학교 만든 겁니다. So Buck Steffrey and me gather our strengths together and establish this Stuck RRI. Pada akhirnya saya dengan Pak Stefri mengumpulkan kekuatan bersama-sama dan pada akhirnya mendirikan sekolah ini Stuck RRI. 여러분은 뭐 신학교를 여러 다른 데 안 가보고 이거 처음 왔으니까 다 이래 가르치기 쉽지만 아니에요. 유일하게 여러분만 지금 이 복음을 배우고 있어요. You never visited other seminary schools, so maybe you guess. Of course, they also hear this gospel message in the seminary school, but it is not. You are the only one who listen these gospel messages. Jadi saudara belajar di STT ini mungkin belum pernah ke STT yang lain, jadi mungkin berpikir bahwa di STT yang lain juga mahasiswanya diajarkan apa itu Injil seperti saudara. Tapi sebenarnya tidak. Hanya di sekolah ini saja saudara memiliki kesempatan untuk 그래서 belajar apa 여러분이 itu Injil. 인도네시아 가장 축복받은 학생들이다. So you are the most blessed seminary school students in Indonesia. Artinya saudara adalah STT yang paling diberkati di Indonesia. 예. 여러분도 막 그래 생각 안 하는 사람도 있을 수 있어요. 뭐 학교가 뭐 별로 좋지도 않은데 그게 뭐가 좋은지 모르겠는데 시간이 지나면 알게 됩니다. Maybe some of you say, okay, this seminary school is not that much good, but what is your standard of a good seminary school? Maybe time goes by, you will realize it is the best seminary school. Mungkin saat ini saudara berpikir bahwa sekolah ini bukanlah sekolah yang baik, sekolah ini biasa-biasa saja. Tapi pendeta mau tanyakan di sini kepada setiap saudara, apakah yang menjadi standar saudara mengatakan bahwa sekolah STT itu sekolah yang baik atau di sini adalah sekolah yang baik? Suatu saat saudara akan menyadarinya bahwa ini adalah sekolah yang sangat baik. 그래서 뭐 어느 신학교도 이렇게 뭐 있겠죠. 그런데 이렇게 복음을 가지고 집중을 하는 신학교 이런밖에 없어요. There are some seminary schools, but the only seminary school with this gospel teach the student, that is this seminary school. Karena meskipun ada banyak sekali sekolah STT, tapi satu-satunya sekolah STT yang mengajarkan Injil kepada mahasiswanya hanyalah sekolah ini. 야, 그래서 이번에도 여러분 집중을 하는데 집중이잖아요. 여러분 호흡을 했는데 그 호흡 왜 합니까? Okay, now, it is intensive training. Then why do we do deep breathing exercise? Jadi hari ini kita melakukan pelatihan, tetapi saudara mungkin bertanya untuk apa pagi hari ini kita sudah melakukan latihan doa pernafasan. 여러분이 호흡을 복식하고 길게 하는 거잖아. 길게 들이마시고 멈췄다가 길게 내뱉는 이 깊은 이 호흡을 하면 여러분이 그 하는 동안에 이렇게 집중이 되죠. Okay, when you do deep breath at the moment, you can concentrate more better. Alasannya adalah ketika kita melakukan doa mendalam, bernafas secara mendalam, maka kita dapat berkonsentrasi dengan lebih baik. 그걸 가지고 이 호흡과 함께 여러분이 말씀을 묵상하거나 기도하면요, 그게 다 집중이 되는 겁니다. So, with deep breathing, you concentrate on the gospel at the moment. It will be the gospel will be imprinted in you more deeply. Jadi dengan latihan pernafasan kita kemudian belajar menanamkan Injil, maka Injil itu akan lebih mudah masuk dan tertanam dalam diri kita. 뭐든지 집중해야 돼. 집중 안 하면 그 훈련 끝나면 끝나지 아무것도 없어요. 그냥 날아가 버리고 아무것도 없어요. Whatever you do, you need to concentrate. If it is not, time goes by, all things will be fleeted away.
Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus berkonsentrasi kan. Kalau tidak bisa berkonsentrasi maka akan berlalu begitu saja. 왜 복음을 자꾸 반복하고 이 반복을 지속하느냐? Why do we repeat this gospel continually? Why the reason? Dan juga kenapa kita terus mengulang-ulang mengajarkan tentang Injil ini? Apa alasannya? 여러분 그 속에 있잖아요. 여러분의 마음, 생각, 내 영혼에 그 복음이 들어가야 돼요. Okay. Okay. In your thought and mind and your brain and your spirit, this gospel should enter into it. Tujuannya adalah supaya terhadap pikiran dan hati kita, tubuh dan juga roh kita, Injil ini harus tertanam. 아무리 복음 들어도 복음이 안 들어가고 다른 게 전부 다 들어가서 각인 뿌리셔야 되기 때문에 되는 게 없는 거예요. Okay. Even though you hear the gospel message, but already some other things are imprinted, root down in you. Because of this, even though you hear the gospel, nothing take place. Dan kenapa harus diulang-ulang adalah karena sesuatu yang lain itu sudah tertanam dalam diri kita sehingga meskipun kita mendengar Injil tapi hanya berlalu begitu saja. 그래서 나이가 든 사람들은 이미 기억력 자체도 이게 약해가지고 그냥 볼 때부터 지나고 잡고 그냥. Especially the 어른들은 어려워요. And especially the aged person, their memory power is very weak. So even though they hear, but right away they forgot. So that much, their memory is weak. Secara khusus orang yang sudah lanjut usia karena kekuatan daya ingat mereka sudah berkurang sehingga meskipun mereka mendengar tapi akan langsung lupa begitu saja. 내가 매일 말이죠. 집에 들어가면 우리 아파트에 주차장이 지하 1층, 2층, 3층인데 늦게 가면 지하 1층에서 2층 되기도 하고 그런데 이때는 오늘 아침에 일어나면 이 차가 1층 돼 2층 이 잘 기억이 안 나요. Okay, I live in the apartment, so when I come back to my apartment, I should park my car. There is, underground first and second, third underground parking lots. But the first underground parking lot was filled. At the moment, I should go down the second level, but and even some cases to the third. Jadi pendeta 나이가 tinggal 벌써 di 이렇게 많은 사람은 기억력이 약해서 안 돼요. 기억이 잘 안 나요. But sometimes even I didn't remember where did I park my car. So that much, the aged person's memory is so weak. Jadi pendeta tinggal di apartemen dan tempat parkirnya itu di bawah tanah. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 di bawah tanah. Jadi kalau mau cari parkiran mobil, kalau begitu masuk parkiran tingkat 1-nya penuh harus turun ke tingkat 2. Tapi karena pendeta juga sudah tua seringkali lupa di lantai berapa pendeta parkir mobil. 그러면 여러분은 그래도 지금 젊잖아 학생들이니까 나이가 많이 20살 뭐 이하 그 잘. But you are so young. Even your age is around the 20s, right? Tapi berbeda dengan pendeta, saudara-saudara para mahasiswa masih muda kan, umurnya paling masih sekitar 20 tahunan kan. 여러분 때 복음이 들어가야 이게 이제 안에 저장되는 거예요. So in your age, this gospel entered. At the moment, this gospel will be piled and stored. Artinya di umur saudara yang masih muda ketika Injil ini masuk dan tertanam, Injil itu akan benar-benar berakar di dalam diri saudara dengan sangat baik. 그러니 제가 이제 나는 그래도 복음 하나는 그래도 왜냐 내가 30년도 계속 복음만 말하니까 이게 난 복음서가 있는 거예요. 그러니까 이걸 안 잊어버려요. 여기 나와요. For me, for 30 years, I continually do the workshop and also I deliver this gospel message. So it entered into me. So I cannot forget this gospel. Kalau untuk pendeta sendiri sudah selama 30 tahun pendeta setiap hari melakukan workshop, juga
menjelaskan tentang Injil ini kepada jemaat. Jadi sudah begitu lama dan Injil ini benar-benar tertanam. Jadi pendeta tidak bisa lupa terhadap pengajaran Injil ini. 그래서 여러분이 지금 복음을 계속 이렇게요 집중을 하면 여러분은 복음이 각인 뿌리 쳐들 수 있어요. So now, if you concentrate on this gospel through the training continually, then this gospel will be imprinted and rooted down and naturalized to you. Dan bagi saudara juga sama, jika mulai saat ini, mulai dari pelatihan ini saudara menanamkan Injil bagi diri saudara, maka Injil itu akan benar-benar tertanam, menjadi berakar, menjadi natur dalam diri saudara. 그래야 여러분이 어디 가서도 사람 만나면 복음으로 답을 줄 수 있어요. At the moment, wherever you go, when you meet the people, you can give the answer to them with the gospel. Dan jika Injil sudah tertanam, maka dimanapun saudara berada, dengan siapapun saudara bertemu, saudara dapat dengan mudah memberitakan Injil. 자, 그래서 여러분이 오늘부터 시작되는 이 훈련에요. 어쨌든 매 시간 집중해야 돼요. 집중. So now you join the training, so every moment you should concentrate. Jadi mulai saat ini saudara sudah masuk dalam pelatihan ini sehingga setiap saat saudara harus terus berkonsentrasi. 그러니까 눈, 귀 그렇잖아요. 이게 딱 말씀에 이 메시지에 집중해야 돼요. Your eyes and your ears should concentrate on the word of God. Oleh sebab itu mata kita maupun telinga kita harus terus berkonsentrasi kepada Tuhan. 그래서 생각, 이게 마음이 이렇게 말씀에 집중할 수. At the moment, your thought and mind can concentrate on the word. Jadi ketika mata dan telinga kita bisa terkonsentrasi, maka pikiran dan hati kita pun akan terkonsentrasi kepada firman. 그래 그게 잘 안 된 사람은 심호흡을, 복식호흡을, 호흡을 해가면 길게 하면서 이렇게요 메시지 들어. If there is someone who are difficult in this part, with deep breathing, please listen the word. Mungkin jika di antara saudara ada yang kesulitan untuk berkonsentrasi di sini, maka dengan latihan pernafasan biarlah saudara dapat berkonsentrasi. 자, 마태복음 13장 보세요. Okay, open your Bible, Matthew chapter 13. Dan sekarang mari kita buka Alkitab kita, Matius pasal 13. 예, 13장 10절, 13절, 그다음에 보니까 34절, 35절. Matthew chapter 13, verses 10 through 13 and 34 through 35. 자, Matius 성경 다 펴봐요. Matius pasal 13 ayat 10 sampai 13 dan ayat 34 sampai 35. Okay, 성경 everybody please open your Bible. Jadi semuanya mari kita buka Alkitab kita. 그냥 읽지 말고 집중해서 한번 읽어봐요. Okay, with concentration, please read it. 자, 10절, 13절까지. Okay, ready, go. 10 Mari through kita baca dengan 13. penuh berkonsentrasi ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada disciples mereka came dalam to perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." 다 읽었어요? 34절, 35절 저거 읽었어요? And then 34 and 35 also. Lalu berikutnya mari kita baca ayat yang ke-34 dan 35. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." 자, 예수님이 비유로 말씀하셨다. Okay, Jesus spoke with parables.
Jadi di sini dinyatakan bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada mereka dengan perumpamaan. 자, 왜 비유로 말씀하시냐? 오늘 두 가지 이유가 나오죠. Okay, here there is two reasons why he speaks with parables. Dan di sini dinyatakan ada dua alasan kenapa Tuhan Yesus mengajarkan dalam perumpamaan. 자, 10절, 13절 보니까 아무나 깨달으면 안 된다. Okay, verse 10 through 13 it says, okay, anyone shouldn't understand this word. Dan alasan yang pertama kalau kita baca di ayat yang ke-10 sampai 13 ini menyatakan bahwa karena tidak semua orang harus mengerti atau harus memahami. 아무나 깨달으면 안 되기 때문에 비유로 말씀하시죠. Okay, anyone shouldn't realize this gospel message, so he used the parable. Jadi alasan yang pertama adalah karena tidak semua orang harus mengerti tentang pesan Injil yang disampaikan sehingga Tuhan Yesus menyampaikan 그다음에 3, 4, 3, 5절 보면 뭡니까? But when you 누구나 see 깨달아야 되니까. 34 and 35, it says, 그죠? okay, everyone, it says. Jadi kalau ayat yang 10 sampai 13 katakan tidak semua orang, tetapi ayat yang ke-34 sampai 35 dinyatakan semua orang. 그러면 아무나 깨달아야만 안 된다면 그럼 깨달은 사람은 깨닫고 못 깨달으면 못 깨달을게요. 하고서 비유로 말한다 그 말이에요. Anyone shouldn't, okay, not all men should understand this. It means, some should understand, some shouldn't understand. Okay, Jadi di don't sini ada understand. dua tujuan. Yang pertama adalah tidak semua orang, artinya ada yang harus mengerti, tapi ada juga yang tidak perlu mengerti. 그래서 예수님께서 제자들에게는 깨닫게 하고 있어요. 비유로 말씀. Okay, so for the disciples, for them to realize, he used this parable. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya Tuhan Yesus menjelaskan dengan perumpamaan. 반대로 무리는 깨달으면 안 되기 때문에 못 깨도록 비유로 말씀. On the contrary, the crowd shouldn't understand this, so he used the parables. Dan ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang banyak, mereka tidak perlu mengerti sehingga Tuhan Yesus menyampaikannya dalam perumpamaan. 자, 누구나 깨달아야 되니까 무리에게서 비유로 말씀해요. But, everyone should understand this, so he used the parables to the crowd. Tapi pada akhirnya juga semua orang yang mendengar dan harus mengerti, memang benar-benar harus mengerti. Oleh sebab itu bahkan ketika menjelaskan kepada orang banyak pun Tuhan Yesus memakai perumpamaan. 자, 그러면 깨달아야 될 제자는 깨닫고 못 깨달아야 될 무리는 못 깨닫게 하는 게 뭡니까? Then what is the things, even the one who should understand, and the one who shouldn't understand. Lalu apakah yang hendak disampaikan di sini? Apakah sesuatu yang bagi orang yang harus mengerti, dia harus mengerti, dan bagi orang yang tidak boleh mengerti, dia tidak boleh mengerti? 그게 오늘 생각 천국의 비밀. Okay, that is the mystery of heaven. Yang disampaikan adalah rahasia kerajaan surga. 그죠? 천국 비밀은 아무나 하면 안 돼요. Okay, not all men should understand this mystery of heaven. Jadi rahasia kerajaan surga ini tidak perlu untuk semua orang mengerti. 요거는 알아들을 사람은 대상이 제자예요, 제자. Only the one who should understand this is the disciples. Dan orang-orang yang harus mengerti tentang hal ini hanyalah murid-muridnya saja. 그 예수의 제자들 보고 너희는 알아들기 때문에 비유로 말하고 우리는 알아들면 안 되기 때문에 비유로 말하는 거다. So Jesus told his disciples, okay, you should understand this, so I use this parable. And also, the crowd shouldn't understand this, so I use this parable. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan di sini bahwa kepada murid-murid mereka harus mengerti sehingga Tuhan Yesus sampaikan dalam perumpamaan. Sedangkan untuk orang banyak tidak boleh mengerti sehingga Tuhan Yesus pun sampaikan dalam perumpamaan. 무리에게 말씀을 하실 때 비유로 말씀하셔서 알아듣게 하는 그게 뭐예요? 창세부터 감추인 것을 드러내기 위해서.
And then, verse 34, 35 says, to the crowds, he used the parables. And for them to realize what was hidden from the beginning of the time. Dan juga kita lihat ayat 34 dan 35 mengatakan bahwa semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Juga ayat 35 katakan bahwa mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. 그게 뭐냐 말이에요. 응? 창세부터 감춰야 되고 이 드러내야 되는데 그거 다 우리가 알 수 있도록 비유로 말씀하면 그게 뭐냐? Okay, what is the things which was hidden which was hidden before the creation? Dan di sini kita harus melihat hal apakah yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. 바울이 뭐라 했어요? 나의 복음과 예수를 전파하면 영세전부터 감춰있던 거 이제 나타내더라. Paul said, my gospel is, hidden before hidden creation before, but it was now revealed. Jadi kalau kita baca dalam kitab Roma, Paulus mengatakan bahwa Injil yang kumasyurkan itu adalah hal yang telah tersembunyi berabad-abad lamanya, namun sekarang telah dinyatakan. 복음은 다 알아들어야 되니까 이런 말씀하셨다. Okay, anyone should understand this gospel, so he used the parable. Jadi karena semua orang yang harus mengerti tentang Injil, sehingga di sini pun Yesus menggunakan perumpamaan. 보세요. 이걸 우리가 구원의 길. So, for this we use the way of salvation. 그렇죠. 여러분이 복음은 다 알아들어야 듣도록 설명해요. Okay, anyone should understand this gospel, so you should explain this to them. Jadi artinya semua orang harus mendengar tentang Injil. Jadi semua saudara yang ada di sini harus dapat menyampaikan kepada mereka. 자, 그래서 구원의 길을 덮여 3분 독자가 5분짜리도 있고 한 거. 왜 그래요? So there are 3 minutes way of salvation, 5 minutes of way of salvation. Why the reason? Juga jalan keselamatan ini ada yang bisa disampaikan 3 menit, juga ada yang 5 menit. Tapi kenapa alasannya disampaikan seperti ini? 알아듣게 받아요. 그렇죠? To non-believers, for them to understand this. Adalah tujuannya supaya orang yang tidak percaya sekalipun dapat mendengar dan dapat mengerti. 그래서 여러분 3분 구원의 길 이런 것도 준비를 해야죠. 왜? 불신자 전도해야 되니까. So you should prepare 3 minutes, 5 minutes, the way of salvation. Why? Even non-believers, they also need this gospel and understand this. Oleh sebab itu setiap saudara pun harus mempersiapkan diri saudara dengan jalan keselamatan 3 menit maupun 5 menit. Karena orang yang tidak percaya benar-benar memerlukan hal itu. 그 복음이 뭐냐? 예수가 그리스도다. 그 복음이야. That gospel is, Jesus is the Christ. Untuk saudara sampaikan Injil bahwa Yesus adalah Kristus. 요걸 여러분이 준비해요. 그렇죠? 이거 설명할 수 있어요. So you receive the training and should be able to explain this. Oleh sebab itu saudara menerima pelatihan supaya saudara dapat menyampaikan hal itu. 알아듣으세요? Okay, did 그러면 you got 이건 it? 뭡니까? 천국 비밀. 이건 아무나 알아들으면 안 돼. And how about this, the mystery of heaven? Jadi sampai di sini saudara dapat mengerti. Lalu bagaimana dengan rahasia kerajaan sorga? Not all should understand this. Tidak 제가 semua 이걸 orang harus mengerti hal ini kan? 복음도 펴라. Okay, I express this with the gospel chart. Untuk itulah di sini juga pendeta jelaskan melalui diagram Injil. 여러분 그냥 막 하고 앉았는데 뭔지 알고 알아요. 복음도 펴 뭐예요? Even though you 그리스도 did, 하나님 나라 오직 성. even though you did the workshop but not realizing it well, but you should know what it is. It is the Christ, the Kingdom of God, and the filling of the Holy Spirit. Mungkin saudara di sini terus menggambar tentang diagram Injil tanpa mengerti apa itu diagram Injil, tapi sebenarnya dalam diagram Injil menjelaskan tentang
Kristus, kerajaan Allah, dan 이게 뭐냐? kepenuhan Roh 하나님의 Kudus. 나라의 비밀이에요. This is the mystery of the kingdom of God. Artinya ini adalah rahasia kerajaan Allah. 그러니까 예수님이 한 방법이랄까? It is the method of Jesus. Dan seperti ini juga yang 바울이 menjadi metode 해도 Tuhan 방법이에요. Yesus. It is the method Paul realized. Ini juga yang menjadi metode yang disadari oleh Paulus. 제가 다민족 선교하면서 깨달은 거예요. And also, this is the things I realized through multi-ethnic missions. Juga ini merupakan sesuatu yang pendeta sadari melalui misi kepada multi etnik. 그래서 요거는 전도형이다 그 말이요. So, the way of salvation is for the evangelism. Oleh sebab itu jalan keselamatan itu untuk penginjilan. 또뭐 영접한 사람 좀 양육이니까 양육용. And those who accept it, they need the nurturing, so it is used for nurturing. Dan juga orang-orang yang menerima, mereka harus dimuridkan, dibimbing sehingga juga dipakai jalan 그러나 keselamatan. 이래 가지고는 제자를 못 찾습니다. But with this way, we cannot find the disciples. 누구나 안 해야 돼. Tapi dengan cara seperti itu kita tidak dapat menemukan murid. 예수님도 제자를 이렇게 하지 않았어요. 그렇죠? 제자는 따로 모아 불러줘. In the case of Jesus, he also separately gathered the disciples. Bahkan kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri memisahkan murid-muridnya secara tersendiri. 그러니까 복음 돕는 제자를. So, this gospel chart is for the making disciples. Dan di sini juga sama, diagram Injil itu untuk membesarkan atau membangun para murid. 우리 신학생들이 여러분이 요거는 전도이기 때문에 완전히 가져야 되고요. 여러분이 이 훈련을 받아요. Okay. Of course, you are the seminary school students, so you should have the way of salvation for the evangelism. And at the same time, you need this gospel chart to be trained. Tentu saja saudara mahasiswa STT sehingga saudara harus memiliki jalan keselamatan supaya saudara dapat menginjil, sekaligus saudara harus menerima pelatihan diagram Injil. 뭐 여러분도 제인데 오래 훈련받은 우리 뭐 강사님들인데 마찬가지예요. 저분들이 이거 하고 같은 뭐 저하고 오래 같이 할 필요 없잖아요. 뭐 그냥 하고 가면 요거 내서 친구들 지금 계속 훈련받아. Okay. There are lecturers here. You received the training from me so long time. Of course, you did the way of salvation workshop, but now, you already knew this and can explain this gospel well. So now you are doing the workshop, the gospel chart continually these days, right? Dan tentu saja di sini ada para dosen yang sudah mengikuti pelatihan dari pendeta untuk waktu yang panjang, sehingga saudara pasti sudah mengerti dan bisa menjelaskan tentang jalan keselamatan dengan sangat baik. Tapi di sini juga saudara mulai melakukan workshop tentang diagram Injil kan setiap hari. 자, 그래서 여러분이 똑같이 교회 다녀도 이 불신자가 절대 알아들 수 없는 말 있잖아요. Okay. Even though people attend the church together, but there are some words that non-believers never understand. 그렇죠. Jadi meskipun kita semua sama-sama pergi ke gereja, tetapi di gereja pun ada orang-orang yang tidak percaya yang tidak dapat mengerti tentang hal ini. 불신자는 복음을 못 알아들어요. 그렇죠. The 그러니까 non-believers cannot understand the gospel, so they are non-believers. Jadi orang yang tidak percaya tidak dapat mengerti apa itu Injil, 자. sehingga kita sebut mereka orang yang tidak percaya. 복음을 알아들으면 반드시 이 사람이 이제 복음을 받아들이게 되죠. 그렇죠? Okay. That person understand the gospel, he will surely receive, 맞아. accept this gospel. They are the saved ones. Tetapi orang yang mengerti tentang Injil, mereka menerima Injil dan mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Okay, the saved believers. Jadi orang percaya yang sudah diselamatkan. 자, 구원은 받아도 절대 못 알아듣는 거예요. But even though some people they receive the salvation, but there are some words they never understand. Tetapi bagi orang yang sudah menerima keselamatan pun ada hal-hal yang tidak dapat mereka mengerti. 영적인 걸 못 알아들어요. Okay, they cannot understand the spiritual things.
yaitu mereka tidak dapat mengerti tentang hal-hal rohani. 그러니까 관심이 땅에 있고요. So their main, concern is on the earthly things. Oleh sebab itu yang menjadi fokus utama mereka adalah hal-hal duniawi. 그러니까 이 사람들은 그냥 무리로 살아가는 구원받아도 무리로 살아. So even though they are saved, but they have no choice but to live as a crowd. Sehingga meskipun mereka menerima keselamatan, tapi mereka hidup seperti orang-orang banyak saja. 그래서 제자들만 알아들었어. So, only the disciples can understand these spiritual things. Tetapi hanya orang yang namanya murid saja yang dapat mengerti tentang hal-hal rohani. 자, 여러분이 오늘 서론적인 얘기를 하는 것은 이번 강의를 들으면서 여러분들이 왜 우리가 이 복음 도표 강의를 우리가 훈련받아야 되냐 그걸 아셔야 돼요. Okay, listening these introductive words, you should understand why you should listen the gospel chart. You should receive the gospel chart training continually. Jadi biarlah saudara mendengar bagian pengantar ini, maka saudara mengerti alasan kenapa saudara harus dilatih dengan diagram Injil secara berulang-ulang. 아마 여러분이 저 설교를 듣거나 또 우리 다락방 전도훈련 메시지 들으면 하는 얘기가 보자, 그렇죠? 하나님 나라 이 나와요. If you continuously listen my sermon or the Darakbang messages, every moment what was delivered is what? It says about the Christ, the kingdom of God, and the filling of Holy Spirit. Jika saudara mendengar khotbah saya maupun juga khotbah Darakbang, saudara akan menyadari bahwa setiap kali apa yang diberitakan adalah Kristus, kerajaan Allah dan kepenuhan Roh Kudus. 그러면 이 무리들은 도통 뭐 말인지 모르겠고 왜 저런 얘기면 지금은 나 이렇게 돼요. But the crowds cannot understand why they say those kind of stuffs continually. Even we cannot understand those words they say like that. Tapi orang banyak, maksudnya mereka yang bukanlah murid, mereka tidak akan mengerti apa yang disampaikan, sehingga mereka akan mengeluh kenapa disampaikan hal itu diulang lagi. 혹시 여러분 중에 그런 사람이 있으면 이제 그래 하면 돼. 내가 무리구나 이렇게 하면 돼. Okay, if there is someone like that among you, then you realize you are what the crowds. Jika di sini di antara saudara ada yang mengeluh kenapa diulang-ulang, maka saudara harus sadar bahwa saat ini saudara ada dalam kondisi seperti orang banyak. 그 여러분이 그렇게 깨닫고 제자가 되도록 기도해야 돼. Then if you realize I'm the person like the crowds, then please pray, Lord, help me to become the disciples. Dan di sini jika saudara dalam hati kecil saudara menyadari bahwa saya adalah orang banyak, maka biarlah kita berdoa, Tuhan jadikan kita sebagai murid yang sejati. 왜냐하면 예수님도 무리가 막 따라다니세요. 무리 별로 예수님 관심이 없어요. 어차피 무리니까. Okay, many crowds followed Jesus, but Jesus didn't care about the crowds that much. Karena memang ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak terlalu peduli dengan orang banyak itu. 맞아. 그러니까 예수님 두 가지 전략했어요. Okay. Jesus used two strategies. Dan Tuhan Yesus sendiri melakukan atau memakai 무리 dua strategi. 전략했어요. Okay, one is the crowd strategy, the strategy for the crowd. Yang pertama adalah strategi untuk orang banyak. 그리고 제자 전략. And then, he used the strategy for the disciples. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus memakai strategi untuk murid. 자, 무리란 말은 말 자체가 무리잖아요. 다수예요, 다수. Okay, 숫자가 많아요. as the word crowd says, it says about many people, many persons. Jadi di sini ketika Majority. mendengar kata orang banyak, artinya memang ada banyak orang. 막 군중 그렇잖아. 무리예요. 그러니까 숫자가 많아. Okay, they are the majority people, many Jadi persons. mereka adalah
banyak orang yang datang. Mereka adalah kaum mayoritas. 제자는 어차피 무리가 아니기 때문에 소수예요. But in the case of disciples, they are not the crowd, so they are a few. Tetapi yang namanya murid itu, mereka bukanlah orang banyak. Artinya mereka hanya ada sedikit. 그래서 무리는 도통 이 영적을 못하기 때문에 무리인데 가서는 항상 뭐 얘기합니까? 땅의 거예요, 땅의 거. Okay. The crowds cannot understand the spiritual things well, so when he went to the crowds, he talked about the earthly things. Tetapi bagi orang banyak, mereka tidak dapat mengerti hal-hal rohani. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kepada orang banyak, Tuhan Yesus menyampaikan kepada mereka tentang hal-hal duniawi. 그래서 땅의 것이 뭐예요? What are earthly things? Dan hal-hal duniawi itu seperti apa? 뭐 땅의 것이 뭐예요? 전부 뭔가 육신적이고. Okay. All those things are the 물질적이고. physical things and material things. Yang dimaksudkan hal-hal duniawi di sini adalah hal-hal fisik dan materi. 그래서 우리에게는 전부 뭡니까? 먹는 거, 의식주, So they focus on the eating, clothing, and 치유, housing, and also they just they are interested in the healing itself. Dan mereka begitu fokus dengan makanan, apa yang harus dipakai, dan juga bagaimana mereka harus tinggal. Jadi mereka itu sangat tertarik dengan namanya mujizat atau kesembuhan. 그러니까 여기 막 그런 능력도 보여주고 그래요. So Jesus even showed them the power to them, some miracles to them. Sehingga bagi mereka pun Tuhan Yesus tunjukkan apa itu kuasa, apa itu mujizat. 자, 그 성경에 보면 예수님께서 많은 기적, 그렇죠? 기적을 나타내시고 막 치유하고 귀신을 쫓아내고, 그렇죠? 막 이런 능력을 보기 많아요. So when you see the Bible, even Jesus did many miracles and shows the crowds the miraculous signs to them. Oleh sebab itu kalau kita baca Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus kepada orang banyak menunjukkan mujizat-mujizat dan juga tanda-tanda mujizat. 왜냐하면 무리를 대상으로 했기 때문에 무리가 알아듣는 거, 무리가 좋아하는 거. So here's a target. To the target, to the crowds, Jesus. Okay, the crowds likes the physical and material stuff. So he explained it. He showed them he tells them the spiritual things, the physical things and the earthly things. Jadi di sini targetnya untuk orang banyak. Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka tentang apa yang mereka fokuskan, yaitu hal-hal duniawi, bukan hal-hal rohani. 그런데 이게 우리 인간이 육신적 존재라 육신을 입고 있기 때문에 필요해요. 그렇죠? 그 필요하니까 사람들이 좋아하고 따라오는 거예요. Of course, we humans are the physical beings, so we need this kind of stuffs, and people like these things. Tentu saja kita manusia adalah makhluk jasmani, sehingga orang-orang juga suka dengan hal-hal fisik. Kita juga fokus dengan hal-hal seperti itu kan. 그래서 무리들은 기적을 보고 능력 보고 막 따라갑니다. So the crowds see the miracles and then they follow Jesus. Oleh sebab itu orang banyak ketika mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka datang dan mengikuti Tuhan Yesus. 그래서 제자는 한 명도 없어요. But those who only follow the miracles, there are no disciples there. Tapi orang-orang yang hanya mengikuti mujizat yang dilakukan saja, mereka bukanlah murid. 제가 인도네시아 가서 사역해 보니까 목사도 막 떼거리 모르는 거는 좀 여기 보이고, 그죠? Okay, when I do the ministry in Indonesia, even the pastors gathered so much. That place is what the pastors also gathered in the earthly things so much. Ketika pendeta datang dan melakukan pelayanan di Indonesia, ternyata banyak sekali pendeta-pendeta yang ada di Indonesia yang juga seperti ini. Mereka berkumpul di tempat-tempat di mana
orang 그래서 banyak itu suka untuk berkumpul. 제자들만 알아듣기 때문에 제자들 알아듣고 따로 모아놓고 제자들에게 얘기하지 않습니다. So when Jesus delivered the message, the real messages at the time, he gathered the disciples separately, and then he didn't tell us about these earthly things. He delivered them the true word. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal yang esensi, maksudnya adalah firman Tuhan yang sejati, Tuhan Yesus tidak menyampaikan kepada murid-muridnya dengan hal-hal duniawi seperti itu, tapi benar-benar murni hanya hal-hal rohani saja. 제자들에게는 뭐 기적 능력 그렇게 안 합니다. 말씀을. Okay, so Jesus didn't show the miracles or miraculous signs. Instead of that, Jesus gave them the word. Sehingga bagi murid-murid, Tuhan Yesus tidak sekedar melakukan mujizat kepada mereka, tapi Tuhan Yesus berikan firman Tuhan. 그리고 제자들은 영적. And he tells the disciples the spiritual things. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal-hal rohani saja. 그리고 제자들에게는 전도, 선교. And then Jesus tells the disciples about the evangelism and missions. Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya apa itu penginjilan dan misi. 그래서 우리 신학교 많이 오는 거 뭐 그렇게 좋은 거 아니에요. So many students comes to Stock RRI. 그렇죠. It is not that much good things. Oleh sebab itu bagi STAK RRI juga sama. Kalau ada banyak mahasiswa yang datang sebenarnya itu bukan hal yang bagus. 또 아무나 오면 안 돼요. And also, anyone shouldn't come here. Artinya tidak semua orang harus datang ke sini. 나는 그 에미가 그 사역 잘한다. Okay, not all men should come to Stock RRI. I think if Amy do the ministry very well. Jadi tidak semua orang harus datang ke STAK RRI. Pendeta lihat sebenarnya Ibu Emi melakukan pelayanan dengan baik. 이리 섬에 가서 전도해놓고 가지고 거기서 제자 찾아가지고 신학교 보내요. Okay, she went to the islands and then he delivered the gospel message, and then she find out the disciples, and then she bring them to the seminary school. Jadi Ibu Emi melakukan pelayanan di pulau-pulau yang ada. Lalu ketika bertemu dengan murid, barulah Ibu Emi bawa mereka datang ke STAK RRI. 그러니까 이거는 제자될 사람 모고요. 제자 모아야 돼. So in this Stock RRI, only the disciples or the person who will become disciple should come. Itu artinya di STAK RRI yang bisa datang hanyalah murid ataupun orang-orang yang nantinya akan menjadi murid saja yang boleh datang. 아마 뭐 신학 다니다 도망가는 사람도 있을 겁니다. 그러면 못 견디니까 도망갈 수 있어요. Maybe there are some students who run away from this seminary school because they cannot endure in this seminary school. Tapi mungkin sudah ada beberapa mahasiswa yang lari, yang keluar dari sekolah ini karena tidak bisa bertahan dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. 그렇죠. 무리들은 못 견디거든. Okay, the crowds. 자기가 안 맞으니까 도망가 버려. Okay, all the spiritual and the things of the world cannot match with them well, so they cannot endure it. They have no choice but to run away. Tapi pada akhirnya yang namanya orang banyak itu mereka tidak dapat bertahan dalam hal-hal rohani. Jadi hal duniawi dan hal rohani itu tidak dapat menjadi 여기 satu. 이제 남아 있는 사람들 다 제자들과 남아야 돼요. Okay, you who are remain here, you are all disciples, so you are here now. Dan saudara semua yang sedang ada di sini, semua saudara adalah murid. 그 강사도 막 복음 제자 아니면요 못 견뎌요. 하다도 가요. 막 핑계 대고 이유 대고 막 하여튼 갑니다. Even the lecturers are the same. If they are not the disciples, even they give some excuses, and then they went. Dosen juga sama. Jika dosen bukanlah seorang murid, maka pada akhirnya akan membuat alasan lalu keluar saja. 그래서 뭐 우리 강사도 월급도 많이 안 줘요. 그러니까 월급 많이 받으면 다른 데 가면 되고 그렇거든. 그러니까 제자만 남으라고.
Okay, we didn't give much salary to the lecturers. So if you want to receive much salary, then okay, you can go to other place. Jadi di sini gaji dosen itu tidak banyak. Jadi jika saudara mau menerima gaji yang besar, saudara bisa saja pergi ke tempat lain. 아니야, 나는 예수님께서 그렇게 말. 가서 제자 삼으라고. Jesus tells us, go and make disciples. Karena Tuhan Yesus sendiri nyatakan atau katakan bagi kita 나는 pergi 그 dan 첫째 jadikanlah 믿어요. murid. 가서 무리 삼으라 안 그랬기 때문에 제자만 아이. 찾아 세운 뿐 아니야. I concrete to hold these words. Why? Jesus didn't say, go and make crowds. Instead of that, he said, go and make disciples. Jadi kita harus memegang kata-kata Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus tidak berkata pergi dan temukan banyak orang atau orang banyak, tapi Tuhan Yesus katakan pergi dan jadikanlah murid. 그 인도네시아 12,000개 섬에 각 섬에 제자 한 명만 세워서 파송하고 그렇죠. 그럼 다 돼. So, 평균도 한 거예요. we established the disciples and commissioned them to each island in Indonesia, maybe 17,000 islands. If we commission them, all those, each island, then, our mission will be done. Sehingga yang harus kita lakukan hanyalah bangkit, besarkan murid, lalu utus setiap mereka ke setiap pulau yang ada di Indonesia, kurang lebih 17.000 pulau. Jika seluruh pulau itu sudah ada murid, maka sebenarnya 자, tugas kita 이번 sudah 시간에 selesai. 서론적으로 했는데요. 요한복음 6장 23절 보면 예수님께서 말씀해요. 살리는 육인이 영인이 육은 무익하다. Okay, this is the introductory class. So John 6:30 it says, the spirit gives a life, so the flesh is nothing, counts for nothing. Jadi ini adalah bagian pengantar atau pendahuluan, tapi pendeta mau sampaikan di sini Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. 자, 그러면 여러분 30분 포럼 하는데 오늘 요거 이렇게 포럼하고요. 다음 시간에는 일단 이거 다시 한번 점검하겠습니다. 우리 전사님이 요거 워크숍하고 그다음부터 제가 복음 높이 가게 하겠습니다. Okay, now you will have the forum time about, this introductory lecture, and then next class, as a review, Esther will deliver the 3 minutes, 5 minutes, and the overall way of salvation, and then I will deliver the gospel chart. Jadi ini adalah kelas pertama, ini adalah kelas pembuka saja, pengantar saja, dan setelah ini saudara akan mengikuti ada dalam forum. Setelah itu Ibu Esther akan sampaikan jalan keselamatan 3 menit, 5 menit, dan secara keseluruhan. Setelah itu barulah pendeta sampaikan tentang diagram Injil. 그럼 우리 지금 팀 나눠가지고 30분 포럼하고 30분 뒤에 두 번째 강의. Okay, please make a team and then have a forum, and after 30 minutes we will gather here and you will listen the lecture again. Jadi sekarang saudara bergabung dalam kelompok-kelompok saudara, bagikan forum selama 30 menit, setelah itu kita akan mulai lagi.